Wazazi wangu wapenzi, kaka na dada, shalom. Haleluya. Amen. Kule nje, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Humu ndani, amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndugu na dada wapenzi, tumesema tangu mwanzo wa misa hii kwamba leo ni siku ya Mungu ya pili ya Majilio. Na katika siku ya Mungu ya leo, Eklesia mama yetu inatuomba tutoe matunda inayoonesha kwamba tumeongoka kweli. Tufanye haraka kwa kutoa matunda za unyofu. Tufanye haraka. Basi tunasema katika Mateo 3:8, basi toeni matunda yanayoonyesha kama mumeongoka kweli. Yale ndiyo Kristo anatuomba katika wakati wa Majilio na kwa namna pekee katika siku kuu ya leo. Na yale ndiyo Kristo atakuomba siku ya mwisho wa dunia. Hata kuomba mambo mengi, lakini ataangalia katika maisha yako kama kweli ulitoa matunda inayoonesha kwamba uliongoka moyoni kwa kweli. Amina. Amen. Yale matunda tutayaona, tutayasikia katika maandiko matakatifu. Paulo ametuambia matunda ya kwanza katika somo la pili. Katika somo la kwanza pia kuna matunda zingine: kutenda uaminifu, juhudi, wema. Paulo anaongeza kukaribishana. Yesu anaongeza unyenyekevu. Kuongoka kwa kweli ni hayo. Tangu siku ya Mungu ya kwanza Majilio iliyopita, Eklesia mama yetu kwa kinywa cha padri aliyefundisha, padri mkubwa, tulisikia namna gani katika siku ya Majilio mambo tatu au verbe tatu, neno tatu itatusaidia kwa kutafikiri, kwa kuchunguza namna gani tutaishi vema Majilio yetu ya leo. Verbe éveiller, kubaki macho, kubaki ikenge. Alitumikishaka terme ya Lingala, kasema tubaki bakengeli. Bakengeli wala ambao wiko ikenge, wanaokesha ili adui asiingie, wanaokesha ndani ya sala, wanaokesha ndani ya kutubu, ndani ya kuungama dhambi, ndani ya kutenda mema. Verbe ya pili, kutembea. Alisema marche. Katika wakati wa Majilio tunaalikwa kutembea. Haya kanisa la Bwana, haya watoto wa Mungu, njoni tutembee katika mwanga wa Bwana. Wana wa Mungu wanapaswa tembea katika mwanga wa Bwana. Inarudilia maneno ya Papa wetu Francisco, Mungu ambariki kule mbinguni. Mungu alimupatia ile maneno mbele akufe, wakati alipotutolea jubileo ya mwaka wa matumaini 2024. Papa alisema hivi, Papa Francois anasema ili tuishi vema mwaka wa matumaini tunapaswa kutembea pamoja, marcher ensemble, synodalité, kutembea pamoja. Na katika wakati wa Majilio, Eklesia natuomba tutembee pamoja, mimi na wewe, katika mwanga wa Bwana. Inarudilia maneno ya Mtakatifu Paulo katika siku ya leo, katika somo la pili. Paulo anavyosema tusaidiane katikati yetu na tukaribishane katikati yetu. Kukaribishana katikati yetu ni kuitika kutembea na mwingine ambaye iko pembeni yako. Haizuru kimu kyake, haizuru sura, haizuru lugha, haizuru kabila lake, lakini kwa kuwa iko mtoto wa Mungu kama wewe, muliumbwa pamoja kwa mfano wa Mungu. Verbe ya tatu ni kurenoncer. Katika wakati wa Majilio, padri msimamizi wa misa katika kinywa chake, Mungu alituomba
tuweze tukajitenga na kukatala kukana ubaya yoyote. Tuna renonce au mal, kukatala ubaya yoyote, ili Yesu Kristo atukute tayari na ili Yesu atubariki. Amina, amina, amina. Amen. Tushangilie yale maneno tatu ambayo kutusaidia kutembea katika mwanga wa Injili katika wakati wa majilio. Amina. Amen. Katika yale maneno tatu ambayo tulisikia dimanche passé, tunaongeza leo maneno moja tu na tutaifikiria katika andiko tatu au ine. Amina. Siku ya leo yale maneno yote tatu tunaweza kuirudisha neno moja tu ambayo Kristo anatuomba. Katika deuxième dimanche leo ni Matthieu 3:8. Basi toeni matunda yanayoonyesha kama mumeongoka kweli. Toeni matunda yanayoonyesha kweli kwamba mumeongoka. Tunaisikia katika Injili ya leo yale namna gani tutaonesha yale matunda. Ni matunda gani ambayo Kristo anatuomba kwa kinywa cha nabii mkubwa wa manabii Yohane Mbatizaji? Kristo alisema juu yake, hakuna mwanadamu mkubwa kupita Yohane Mbatizaji. Hakuna nabii mwingine mkubwa. Yeye ndiye alimaliza, tuseme sikli, alimaliza wito wa manabii wa agano la kale akituingiza katika agano jipya, na ni yeye anatangulia Kristo. Ni yeye rafiki wa mulunga, rafiki wa bwana harusi, na ni Kristo anatengeneza njia za Bwana. Shalom. Shalom. Mbele tupitie katika teme hiyo, tuendelee tukakumbusha kwamba akina baba askofu kwa njia ya Eklezia takatifu, akirudilia maneno ya maskofu, akirudilia maneno ya Papa Leon, anatuomba katika wakati hiyo majilio tutende yale matendo ya kuongoka, matendo ya unyofu, tukijenga amani, tukileta amani, tukileteana amani katikati yetu, pia tukiwaangalia wateswao. Ni haya njia pia fupi itakayotusaidia kuonesha kwamba tumeongoka moyoni, ikiwa uko muleta amani, uko mujenga amani, uko mutaka amani. Kwenye uko unataka amani, kwenye uko unajenga amani, kwenye uko unatafuta amani. Biblia inasema tafuteni amani na utakatifu, pasipo hayo hakuna atakayemwona Mungu. Tafuteni amani na watu wote, tafuteni amani na watu wote na utakatifu, pasipo hayo hakuna atakayemwona Mungu. Shalom. Shalom. Katika wakati wa mashilio tunaalikwa kutafuta amani katikati yetu, kuitafuta, kuipanda, kuivuna, kuijenga katikati ya watu, kwa njia ya masemi yetu mema, kwa njia ya tabia yetu mema, kwa njia ya mwenendo wetu mwema. Shalom. Shalom. Toeni matunda inayoonesha kama mumeongoka kweli. Verse 9. Musiwaze moyoni mwenu na kusema Abrahamu ndiye baba yetu, kwani nawaambieni kutoka mawe haya Mungu aweza kuamsha watoto wa Abrahamu. Kodefi iko neno kubwa nzito ambayo Kristo ananitupia mimi na wewe leo. Sisi ambao tuko wa Kristo, tumepata ubatizo, tumezaliwa upya kwa maji na kwa Roho tangu siku ubatizo wetu. Yesu Kristo anatuambia tutupilie mbali kiburi ya Ukristo. Tuseme sisi tushakabatiziwa, nishakishia pale. Njina vile patalo bo.
nishakamaliza, tushakafika. Kama kiburi wa Katoliki wa moja moja. Katoliki wengi kama mimi tunazoea kujigamba sana. Sisi ni Wakatoliki, hingine dini yote ni somo muko. Tunazoea kuneglige sana wengine wa Kristo na waamini wenzetu wanaomfuata Kristo, hata inawezekana kutupita. Amina. Amen. Kwa kuwa Mungu peke yake ndiye anajua moyo wa mwanadamu. Mungu peke yake ndiye ana mizani ya kuangalia roho zetu. Dieu seul connaît le cœur. Dieu seul pèse le cœur. Mungu yeye peke ndiye anajua kupeze roho yetu. Kama haiko mene teke ipase. Amina. Amen. Shalom shalom. Shangilia neema za Baba, shangilia, shangilia, shangilia. Shangilia, shangilia, shangilia. Amen. Maneno tatu au andiko tatu, verse tatu au ine zitusaidie katika siku ya leo kuchunguza vema hii maneno ambayo Kristo anasema leo. Izitusaidie kufanya haraka kutoa matunda ya kuonesha kwamba tumeongoka. Na matunda ya kwanza ni matunda ya unyenyekevu. Unyenyekevu katika maisha yetu. Matunda ya pili ni matunda ya kutii amri za Mungu. Unyenyekevu, kutii sauti ya Mungu, kutii amri za Mungu. Matunda ya tatu ni kushikaza, kuishi unyofu, tukipendana na kukaribishana kati yetu kama vile Kristo alivyotukaribisha. Tukaribishane bila kuangaliana kimwili, lakini tukiangalia na macho ya kiroho yule aliye pembeni yetu. Hivyo tutaweza tukampenda. Shalom. Shalom. Ili tuyakamilishe kabisa, zaidi sana tukamilishe hii matunda ya unyofu, kadiri Paulo anasema hata wapagani wamesharikia pamoja nasi kwa kuwa wametika kupokea Yesu Kristo, na wanasharikia pamoja nasi neema mwelelea. Wameingia, wamekuwa umoja kati ya Wayuda na wapagani. Mungu amefanya taifa moja. Mungu anasema ili tutupilie mbali matendo yetu ya giza au kiburi kwa Wafariseo ambao wamekataa kupokea Yesu Kristo. Ndio maana Yesu anawaambia kwa njia ya Yohane Mbatizaji, Mungu anaambia taifa lake ambao lilikuwa likimungojelelea. Sisi tungana ngojelea masia mwingine. Yohane anasema hivi, alipoona Wafariseo wanakuja kwake, anaona Wasadukeo, watu wanakuja kuongoka, anaambia watu wote tutoe matunda ya unyofu. Kwa maana verse ya kwanza ndio ile, kwa kupitia mawe haya Baba anaweza akajipatia watoto wa Abrahamu. Matthieu 3 verset 9. Matthieu 3 verset 9. Kupitia mawe haya, na tukasoma Luc 19 verset 39 à 40. Luc 19 39 à 40. Siku moja wakati wa Fariseo wanakataa kumpokea Yesu, wananungunika wakiona sifa na shangwe ambazo taifa la Mungu linawampatia Yesu anapoingia Yerusalemu. Kuingia kwa Yesu Kristo Yerusalemu, watu wanashangilia, wanabariki, wanamtukuza Mungu wakisema Hosana mwana wa Daudi, Hosana, Hosana, Hosana. Watu fulani wakasikia wivu, wakasikia chuki, wakachukia sana kuona ile shangilio ya Yesu Kristo. Paka wakamwambia Yesu, kataza watoto wako, kataza mitume wako, uambie watu waache kupiga vigelegele. Yesu akasema, hata wao wakinyamaza, majiwe haya yatanisifu. Shangilia Baba. Luc 19:40, hata ukanyamaza, ijapokuwa wewe haupendi kuongoka moyoni,
haupendi kuingia kwa bure katika ufalme wa Mungu. Jua kwamba Baba ataingiza wengine walio tayari kuingia katika ufalme hiyo. Ikiwa wewe umekatala kuingia, ikiwa umekatala kushuka chini na kuabudu na kusifu Mungu na kurusha Mungu tukufu wake, jua kwamba Baba hatakosa watoto wake wanyenyekevu ambao watamrudishia sifa, heshima na shukrani. Ile itusaidie mimi na wewe kaka na dada kuangusha na kutupilia mbali kiburi kia kiroho, kiburi kia vitu, kiburi kia mali ya dunia, kiburi kia akili. Tu es très intelligent, tu es génie, uko génie wa masomo, lakini ujue kwamba ule ujeni wako unatoka kwa Mungu. Haukuzaliwa gisi ulivyo, haukutaka uzaliwe gisi uko pale. Kuna mtu ambaye, kuna muumbaji ambaye alitaka uzaliwe gisi ulivyo na akakupatia akili. Hiyo akili yako inatoka kwa Mungu. Umekuwa na mali leo, ujue gisi haukuzaliwa na mali. Mali yako ni matunda ya neema za Mungu. Umekuwa na neema ya imani, umependa misa, umekuwa choriste bienheureuse, uko na imba mpaka malaika wanashuka. Jue gisi hayo si yako. Baba ndiye anafanya kazi hiyo. Jishushe mbele ya Mungu na ujue kwamba yote unayo ni mali ya Bwana. Yote unayo inatoka kwa Mungu. Na ukanyamaza bienheureuse, Immaculée ataimba. Immaculée ukanyamaza, Uriel wataimba. Uriel ukanyamaza, Tulizaji wataimba. MCA tukanyamaza, Wakristo wataimbia Mungu. Wakristo tukanyamaza, wageni watashuka, watakuya imbia Mungu. Wageni wakanyamaza, ndege zitashuka sasa hivi mbinguni, wanakia pigia Mungu kelele za shangwe kwa hii mlima. Ndege zikanyamaza, mawingu itashuka, itapiga mabawa za ajabu. Mawingu kanyamaza, sasa pale tutaona vikosi vya malaika. Wanasema hamuko hata kitu, mukapenda munaacha. Kwanja mliumbiwaka kwa huruma na kwa neema, mukapenda munaacha. Kwa maana Baba ametuumba sisi malaika kwa kumtukuza, kwa kumbariki. Daire tunibaka mzuri kupita nye bote kule kudunia. Malaika wanaimba vizuri kupita sisi, kupita wanadamu wote. Malaika wanaomba vizuri kupita wanadamu wote. Malaika wanaabudu na kutumikia Mungu vizuri kupita wanadamu wote. Malaika wana ndani mwao ukamilifu wa vipaji. Shangilia neema za Baba. Fafaristi tukanyamaza, majiwe itasema. Amina, amina, amina. Shangilia, 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 shangilia. Shangilia, 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 shangilia. Shangilia neema za Baba. Shangilia neema za Baba. Shangilia, shangilia. Shangilia neema za Baba. Shangilia neema za Baba. Amina, amina. S'ils se taisent, les pieds crieront. Kila mara kumbuka hii Luc 19:40. Kumbuka ile verset, tia mkichwa wako ile neno, ukanyamaza majiwe itasema. Itusaidie na wewe. Amen. Amen. Ukanyamaza vyote vitaisha, majiwe italamuka. Sema tuko hapa, tulingoa wewe unyamaze, si tuseme. Ukataka useme, kama utaki si tunaendelea. Oh. 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 Ukanyamaza, majiwe itasema. Hata malaika wakanyamaza, Baba ndani mwake anajieneleza. Baba anajieneza. Kwa maana ile ambayo malaika wana ndio Baba yeye mwenyewe anawapatia. Ile ambayo tuko nayo ni Baba anayefanya. Tukanyamaza hatufe kitu. Mungu hatajua hata kisha nyamaza. Oh. Ukanyamaza kusali sahihi. Ukanyamaza kuimba sahihi. Ukanyamaza kunisikiliza sahihi. Mungu hatajua hata kisha nyamaza. Kwa kuwa anajua gisi watu milioni na milioni, hata malaika wananisikia kwa sahihi. Nero ukapero na nyamaza. Yesu yuko anasikiliza. Hata malaika wanatega sikio kwa hotuba hii.
wanakisikiliza. Tusikie hotuba ya leo ya MCA au wanasikiliza. Ukapenda unafunga masikio yako. Oh. Amina. 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 DJ organize ukanyamaza pale. Wengine Mungu ataamsha vile vipaji. Mtu atake kureplace tu pale pale. Hata sasa hivi ukaanguka pale. Mwingine anashimama tu pale pale. Itusaidie kubaki wanyenyekevu. Pale organiste, sikwambie mabehi. Amina. Haleluya. Nikanyamaza kusema hapa siku kitu. Njoo iko pale deja. Pale. Nikosema sina kiburi. Nikosema niko mkubwa, ninajivuna, nje ninasema kwa mikro sahi. Padre Justin ko pale. Nikosema kiburi yangu hakikoho. Amina. Padre Justin kanyamaza pale mtaona tu padre anaonekana hapa mu 5 minutes. Hata Padre Justin kama si watu tunaanguka, tunaregea, tunazimia hapa sasa hivi. Ndio tukasikia kibusi hatutendelesha misa. Pale mu 3 minutes, 5 minutes. Padri mwingine atafika hapa pale atafika. Hata sisi wa ine hapa MC tukanyamaza, mapadri wengine watafika wataendelesha. Amina. Nyamaza tu pale, first and black nyamaza kwanza, ona tu kisi vitakuwa. Vitaonekana pale, correction pale. Tubaki wanyenyekevu. Tujishushe mbele ya mkono wa uwezo ya Baba. Hata malaika wakanyamaza, Baba pale nyimbo zitajitunga. Ulimwengu unaozungurukia Baba ni nyimbo na shangwe na mabudu. Pale. Hata Mikaeli akanyamaza, hawezi kanyamaza, anisamehe kumtasha. Amina. Haleluya. Ninamheshimu sana malaika mkuu Mikaeli, kwa maana yeye usimamizi na mtetezi wa kabila. Sisi wote hapa wa Kristo tunashimamiwa naye. Hata kanyamaza pale mwingine Michel anaonekana mplasi yake. Wakati shetani aliwaza kama yeye ndio wa mwisho, yeye ndio finali wa vipaji vyote vya Mungu, alipo acha kale ka kiburi tu pale Mungu akasema vyako vinaisha, toka, wengine wiko pale na nafasi yake. Ukasoma Apocalypse 12:1-3 kuendelea, kasema wala hakupatikana tena nafasi zao. Wakati shetani alipenda arudie, kiti chake kilikuwa kimeingia mwingine malaika. Sasa ingine ni wewe na ni mimi. Wengine waamini wameingia katika vile viti wa malaika ambao waliasi. Mungu asema mkapenda mnaacha, wengine wiko wazuri kuwapita. Amina. Amina. Ndio maana padri alitufundisha mkutano wa siku ya 5 ya kwanza ya mwezi juzi. Amina. Mungu alimtilia ile neno katika hotuba yake, akasema tujishushe, kwa kuwa hata kile tunachokifanya watu wengi sana katika dunia wiko na kifanya. Wanaweza wakifanya hata uzuri kutupita sisi, mimi wanashinyamazia kule kwenye biko. Padre alisema, je dois encore apprendre, ou je dois encore beaucoup apprendre des autres. Sijue mengi, ningali na lazima ya kujifunza mengi kwa wengine wenzangu. Ya 5, yote nilio nayo, yote nilio ninayatoa, ninayapata kwa neema ya Mungu tu. Kwa kumaliza, tutaomba roho ya masifu, roho ya watoto wadogo. Yesu alisema kama hamupokei ufalme wa mbingu kama watoto wadogo, hamwezi mkaingia katika ufalme. Ni roho ya kusifu na kushukuru Mungu katika vyote na kwa vyote. Ukazoea kusifu Mungu sana, kiburi kile kia umimi wa ndani kitalugula, kitaisha, kitaanguka kabisa. Ukazoea kila saa, kila siku
kusifu na kushukuru Mungu. Unasifu na kushukuru Mungu. Ukazoea kusifu, roho ya masifu kwa Mungu inachoma umeme wa ndani yetu. Na unajua jinsi siku kitu ni kutuchombo bure kwa ajili ya sifa ya Mungu. Amina, amina. Amen. Shangilia neema za Baba. Kila siku tutende mema. Sema mimi nishakatenda, nishakeshakula. Hapana. Amina. Amen. Wakati nilikuwa kijana, wakati nilikuwa ngolio, nilikuwa naenda huku na kule, ile haiseme kitu. Amina. Kuna hata wengi ambao wanajua ngolio kunipita, waliotenda kunipita. Shalom. Neno la tatu sasa tunamalizia pale, na itoshe kiburi kyokyote, itupatie neema kunyenyekea na kustuka katika imani yetu. Amina. Amen. Ile neno tuneshota ndani ya Mathayo 21:43. Mathayo kipindi cha 21 mstari 43 ndacha pale. Ile neno inasema hivi: ikiwa tunarizizi, ikiwa tunakuwa wagumu wa moyo, tunakuwa na ugumu wa moyo, hatupendi kufungulia wengine milango za roho zetu, hatupendi kufungulia Yesu Kristo ili injili yake ingie ndani mwetu na itutakase, itushanje. Amina. Yesu nasema ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao utapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Mathayo 21:43. Ikiwa tunafanya moyo wetu mgumu, ikiwa unaresiste kwa sauti ya Mungu, ikiwa unakatala Mungu aongeze ndani mwako, Mungu anasema haina shida, ufalme wangu nitaupatia watu wengine. Mtu mwingine atapewa neema zangu, ambaye yeye ataipokea mzuri zaidi kupita wewe. Pale tustuke, tunapasha stuka, irishi shira. Amina. Amen. Wakati Yesu nasema ukaendelea vile, nitatoa neema zangu, nitazipatia mwingine ambaye anaweza akazitumikisha mzuri kukupita wewe. Angalisho, enyi wa Kristo wa Katolika, Mungu ana uwezo ya kutunyanganya neema zote. Ile mafunguo aliyoacha anaipatia wengine, watu ambao wanaweza kuitumikisha mzuri kutupita sisi. Enyi wa Kristo waamini, watoto wa Mungu, neema ulizo nazo kama hautumikishe vizuri, kama hazikupeleke mbinguni katika njia ya kuanguka mbele ya Baba na kutumika vizuri, Mungu anaweza akatoa neema hizo juu yako, anazipatia mwingine ambaye anaweza kuzitumikisha vizuri kupita wewe. Tunataka neema tumepata Mungu aipatie watu wengine. Tunataka neema zetu za Ukristo Mungu azipatie watu wengine. Baraka zetu za maparokia zetu Mungu azipeleke mwingine parokia. Baraka zetu za kusanctuary yetu Mungu aipatie ingine sanctuary. Baraka zako za unyumba wako na mchamaa yako unataka Mungu azitoshe, azitie mwingine nyumba shirani. Anguka basi mbele ya Mungu na ufutike. Toeni matunda inayoonyesha kwamba umeongoka kweli. Kwa maana kupitia majiwe haya Baba anaweza kashipatia watoto wengine kwa Abraham.